দেখো কোন সিলিন্ডারে যখন বাই দিতে পারবা তখন তো একটা যেমনি তো পদ্ধতি তো বার করতে হবে দেখো সহজ তো মানে এটা তো দেখতে হইব এটা না ঘাবড়াইলে হয় ঘাবড়াইলে না ঘাবড়াই আছে না যদি করতে পারে Smith apa nih? Orang sedang hot nanglang gitu, orang mau off ada on gede. Rodi terap ya, bas, mana sohot, kita tunggu di sana. Hah? Ada kerja apa nih? Ya, boleh. Off karo. Look at that. Ekdom সহজ। ওরে তো বাহির হল জানি বানু করে লই হিঙ্গা। আর কিছু লাগে না বাস মন দিয়ে দিব। আগুনে কোনো বই করবে না গ্যাসে যখন রান্না করে বই করবে গ্যাসের মধ্যে করবা এখন কয়েকটা আইটেম দেখাইছি দেখো ইন্টারেস্ট নাই এখানে যারা রান্না বান্না করে যে তারা ইন্টারেস্ট নাই বলে কেমনি করতে এটা ইন্টারেস্ট আছে এটা তো একটা বাড়ি করে গেলে এটা মেসেজ যাইব এটা কি আছে তারা সুন্দরভাবে পাস যায় হয় না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কোনো আসেনি এটা কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট আগুন তো কোনো সময় আমার বাড়িতে লাগবে এবং কোনো আসবে হইতো না যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হইতেই পারে এখানে তারা বুঝনে লাগে সেখানে লাগে আমরা এখানে একটা অ্যাওয়ারনেস করতে আসি বুঝলি আরেকটা দেখাই তো আচ্ছা এখানে গিয়েছে কিছু লাগে না এমএল গিয়েছে না और आगे बागे खाई नहीं बनो नाली दिदा अच्छा एलपीजी के তখন আচ্ছা রেগুলেটরটা অন করছি দেখো এটা অফ অন আছে অনেকে হয়তো জানে না এলপিজি কে জ্বালাই নিতে এটা হলে এই পজিশন হলে আগুন লাগবে না এখন অন করছি এই অন করলে আগুন লাগবে দেখো এখন এই কোনো ভয় নাই এখন মানুষের তো আগুন হলে তো অনেক আতঙ্ক হয় না আতঙ্ক হয় না কোনো নাই এই দেখো এখন সাধারণভাবে নিবাই দেখাইব এখন এখন একটা সুবিধা এটা দেখেন এখন ইটেতেও আগুন লাগাইব আগুন লাগাইছে তোমার দেখাইব এখন আইলে খুব ভালো হইব তবু তোমরা মানে যাতে ভয় না পায় এভাবে দেখাইতে আসি অনেক সমস্যা আচ্ছা দিও খরচা ফাইলে যারা বই আইনে হেরি আয়ো তাই আয়ো হ্যাঁ এটা নাই আগে এটা দুইটা ওই ফাইলে ভাই এই এটা আছে আমরা বই কাছে ক্লিক করে দিন ওরা হাতে বসে ঘর বাদ নাই বলে ওরা লাগে মন দরব দিয়ে এই দেখছিনি আতে তাহলে যে একটা এই কোনো বই নাই মানে বই ফাইলে যে এখন আগুন চালাইলে না তোমার সাধারণ টেকনিক্যাল হিসাবে তুমি এটা আয়ত্ত করতে পারবে আগুন কীভাবে লাগবে এখন থাকবে তুমি গ্যাসেরা দিবা বা অফ করে নেবা না এটা তো না করলে দেখলে তো ভালো না তোমার শিখা দিয়ে তোমার বাড়ি করে সমস্যা তৈরি এটা বন্ধ রাখো এই দেখেন আরে তাহলে দাও একটা ভেরি গুড ওয়ার দেখি সুন্দর একটা টেকনিক্যাল যদি করলে কোনো ব্যাপার না আর কয়েকটা পদ্ধতি আছে দেখো এটা কিভাবে এই লাগায় আজকে পরে যাতে মানুষের সচেতন করার লাগা কিভাবে গ্যাসটা নিভাইব এটা এখন দেখছ না বাড়ি করে গিয়েছে সব কিছু এটা করতে পারবে মানে মায়া পোলা পান যারা ও বাচ্চা তারা লাগে তো বেশি মজা অনেকে আগুনে কিছু ঢুকবে না আমরা বাঙালিরা অনেক পাঁচটা বেশি ভাগ করে না কবি হকাবলে নলে দেখিস Nggak pernah. ফাইদা কোন
ইলেকট্রিক্যাল কিছু দেখে তারা কোনো যারা ঠিক আছে Ini komunisme lagi na. স্যার তামনি বাকি এবারে সাইন নাঙ্কা ini ke ceng 14 থেকে 20 এপ্রিল ini to last year ba আমি তংটা করো অ্যাওয়ারনেস কাছে খাই কেটা মানে এলপিজি গ্যাস নি সম্বন্ধে বুঝি গেলে এলপিজি গ্যাস এলপিজি গ্যাস লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস টা বুঝি গেলে গেবনি जों বনগ্রা তা খাইরো নি বাঙ্গি গেবনি বাঙ্গি जों যাতে অ্যাওয়ারনেস তিনি 14 থেকে 20 এপ্রিল ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস দেয় বুঝি গেলে 14 থেকে 20 এপ্রিল जों ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস দেয় মুম্বাই ডক শহর ভিক্টোরিয়াও যেরা জাহাজ বড় ফায়ার ফাইটিং খাইনি থাঙ্গै माने बरं आफ्राव थैगोले हाबो थिगारे जे बरंनि बांगैनो जों अनेक समय प्रति बोसोरावनो 14 থেকে 20 एप्रिल सब समय जों बनानो एवारनेस जों पालन खालामता थिगारे पालन যত ফায়ার সার্ভিসও মাই फायर सारे पूरा 50 টা फायर स्टेशन जत्तनो আপনি जत्तनो अमं खालायनिबो আপনি সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস নি किला फायर स्टेशन কিলা ফায়ার সার্ভিস নি তিনি के लास्ट बा 20 तारिख তিনি দিন সিরিমনি হতিনাই বুঝিগেরে তিনি লাস্ট বা কে जों তিনি কাইছর किला मटर स्टैंड जों काइसा उखलायगेता एलपीजी ग्यास नि सम्बन्धे बरना फुनु काटा बय बय सिस्टेम फनुका माने आइटेम माने हर बुथारनानि बागै फुनुका प्रथम तो जों याक बाय फुनु माने याक बायबो जों हर नुखाना गानाव फुनु माने मणिपुर जों बाकेट बाय मणिपुर जों रि बाय फुनु काटा सार बाकेट इनके तरके ग्लांने माने हर बुथारनानि के तरके खलब खेंगे ना टेक्स माने जुर ऑक्सीजन काट ऑफ खालायनि नांनाय ऑक्सीजन काट ऑक्सीजन काट ऑफ खालायना हांखैनो मणिपुरनि बहुत थैसिनाय ऑक्सीजन काट ऑफ खालायनके तो बमनाय बुझिरे ऑक्सीजन मेनलि काट फुएल ऑक्सीजन हीट बरो काइथा बायसा आगुन बुझिरे आगुन काइसा दाज्य पटा तो दनाय बरो सिट एलएमओ हरं काइसा नियाके याखानाय सर पाइप लिंक के ताम व्यवस्था नै बा पाइप लिंक के ता उ जे लिक पाइप लिंक के अच्छा पाइप लिंक के तो बनो तो अनेक समय तो चेंज माखायने कारण पाइप अनेक समय चेंज याके ऑर्डिनरी पाइप गेंया किसा पाइप का हानांनाय थिगदे मनि बांगनि जों बारे बारे सागो যারা অনেক সময় পাইপ রাবারনি তো এনে ববাই ইয়াখানে উমতে রাবার কে সবতে কাহা কারণ আনি বহু প্রায় সময় এলপিজি গ্যাস মানে বুক হাতায়ান দङ মানে যা আমার সঙ্গ অনেক সময় মানে মগা जों हाबानो दिनै न दं मनो काहान खायनाय सर जाय गेस जों बर हर जों थमरो ओ तवाली बाय उमा बुथार माने ओ तवाली के किसि दङ नांनाय ना करान दङ नांनाय किसि नांनाय ना किसि नांनाय किसि नांके बबाके जाति मुथामा कारण बंके तो किसि करान के तो अनेक समय किन्तु हाबानो बस्ता रगय खाय माने बस्ता खायमोन माने बस्ता मिसि गय ओ माइरं बस्ता ना चालेर बस्ता इता बस्ता बाय दङ बुझिगरे बारि जेकुनु बारि मा मिसिनाय ताबो न ए मा मिसिनाय केनि नु कम्बल तो यादे बा कम्बल कटा तिनि के था होता ए बबाय बे खायलांके बबाय बिंनाय माने सिरगै खलल हांके दा बबाय बिंनाय करान बाय गलाक गरा बाय गरा किसि खालाय माने नोर जो तैगाना हो किसि रंग यादे बा केंगि गाना रंके सर गैस तो सब समय माने खोलाव तनिया तेक्सा बिसिं रमा दाय देबा के बम अब बाबाय के फ्लाट के बा बाल्टिन बाय खलब सलामनाय एबा निनि ओ निनि रि बाय के फ्लाट के बुथार माने बमा हाय अच्छा तम सेप तनाय सब समय किसा मौसमा तंनाय माने बिसिंगया माने किसा साइड जाते आं सुट बाबे कास खालायनि नांनाय हागे समा खालायनि कारण बिसिंगरय दङ नों बाहागे नानायबा ए बनो हाय मेने ने बनि बांगेने सुट के जारे तांमा नङा किसा सेफटि जागा रदि तलाव अंके अनेक समय आगे खुलाता तनि कोनो समय बुफां फाने काट सिगरे जेबनि तलाव अनेक समय तरल पदार्थ तो एनेबा अनेक समय जाम फाक्लाय मेन जं हाय मेने तला दिंग अंके ए बुफां कासे रय रके सबते काहा गे कोनो माने तर बिसिंग जाम चायता सेमो तो कसang मा के थान्दाय एनेबा गोबां मा किचन नुम दङ ओ गेस न बिसिं रमा दाबै जा इउज खालाय माने अब ताम ककसार तनाय नि बिसिं दे तमरो आं ककसार मं तंनाय अम जनसाधारण जा अर एलाका बाची बजो तननो बुझिगरे बनो न ककसार मं दङ माने जाते किसा खुलामा ता आं सामं जाते सांगानि नांगो दें बरनो बरं आके मेसेज खालाय किला फाय स्टेशन तरफ থেকে बरना मेसेज खालाय कारण तिनि ग्राम अंचल बरो अनेक समय सिया हैबा सियानि बांगै बनो सिरनि बांगै जिखुनि जों हाय खालाय बुझिगरे शहर तलि बरो तो जेसिबे सब समय एडभान्स
গ্রাম অঞ্চল নি শুনুক ইয়াকে যে ইন্টারেস্ট করি খা নাইকে সিনাই নামলে নিনি গ্রাম অঞ্চল থাঙে নों তাক মাস শিখাও তে খরচা মাখা আরে যে কোনো সময় খন নাংলাকে বসি সহজে খাইও না বুঝিকাদে আই মানে বাং এং বরং এলপিজি গ্যাস সম্বন্ধে সানি বাঙে যাতে কোনো সময় যাতে বরং অ্যাক্সিডেন্ট লিঙ্গ না থাকে আই মানে বরং মেসেজ রো যাতে খোলা মেলাও কাছে কাহা জায়গা সব সময় কিসা কাহাও তংদি বিসিংও তাতিনা লিংসা তিনি সালসানি বাকি অ্যাওয়ারনেস তিনি অ্যাওয়ারনেস তিনি খোলা মোটরিস্টেন অ্যাওয়ারনেস সালসানি বাকি দেনা সালসায়া তিনি সালসানি কোনো সময় সব সময় তংনাই হয়তো তিনি প্রোগ্রাম লাস্টে ক্লোজিং সিরিমনিটা তিনি কিন্তু 14 থেকে 20 এপ্রিল তিনি পাইগেরা খাবার দরকার বনিপরে जों স্কুলও খাইনাই কোনো সময় পঞ্চায়েতে খাইনাই ব্লগও খাইনাই जों চিনি একটা প্রোগ্রাম সেট বুঝিগেরা স্কুলতে সরাইনা বনিপরে ব্লগ খা বনিপরে পঞ্চায়েত যে কোনো জায়গা जों খাইনাই জায়গা মাও সারাবো হাপাংনি এবা সরকারনি গভর্নমেন্টनि চাইতुमुं बायदे ना रावनि स्टाफ तामैसानाय नि फायार सार्भिस हरबो थानाय रावनि चाइतुमुं बायदे एवारनेस खालायजाक ना बमाय हापांनि दे উপর মহল থেকে ডিরেকশন দङ जों এমনি তো প্রতি সময়নি অ্যাওয়ারনেস তো খালাयो মানে বড় সচেতন খালাयो মানে বুঝিগেদে সচেতন খালাय মানে গভর্নমেন্টनि দিনে কাইসা जों 14 থেকে 20 এপ্রিলও जों কাইসা খালাय বরং থ্রু খালাय মারनाय বুঝিগেদে প্রতিটি স্টেনও তিনি কেও মক বিল কেও এলপিজি গ্যাস নিবাङै বরং जों हाय खालायदा এই আগে जों তিনি কাইসা লাস্ট বা দিনৰ বরং जों মক সচেতন খালাयनि বাङै গ্যাস ভ্রমণ जों তিনি বরং খালাय सानि स्टाफनि कयजन फाय Ani saat ini to bayu, ini to pas angsoh to सानि आपनि सिनि मु किसार Ani mungkin kita fire station osi barat hari domat ya. dah sampai sar